নমস্কার, আমি সম্রাট। আপনারা দেখছেন আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল ডিকোড নিউজ বাংলা, সত্যের সাথে বাস্তবের পথে। প্রিয় দর্শক, রাজনৈতিক তরজা যেন মোটেই থামতে চাইছে না। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকটি দিন আছে, তারই মধ্যে বিজেপি থেকে শুরু করে তৃণমূল প্রত্যেকেই কিন্তু 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তারই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চ থেকে কোনো কিছু একটা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তিনি বর্তমান রাজ্যে আজ রাত্রে কোনো একটা অপারেশনের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তিনি যে বক্তব্যটা পেশ করছেন তার মধ্যে কিন্তু আমাদের বাঙালি তথা বাংলার মানুষের একটা সন্দেহ আছে। কি সেই অপারেশন? অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে রাজ্য রাজনীতিতে তাকে দমানো যাচ্ছে না বলে হয়তো কোনো এজেন্সিকে দিয়ে তার কোনো মন্ত্রী বা কোনো কাউকে হয়তো কিছু গ্রেপ্তার হতে পারে। এই যে আশঙ্কা, আপনারা মতামত জানাবেন যে কোন এজেন্সি, কোন পরিপ্রেক্ষিতে কাদেরকে গ্রেপ্তার হতে পারে। সেই যে আশঙ্কা বা অপারেশনের কথা তিনি বলছেন, সেটা আমার হয়তো জানা নেই, কিন্তু আপনারা যদি এই বিষয়ে কোনো কিছু বিস্তারিত জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। মাননীয়া অপারেশনের আগেই খবর পেয়ে যাচ্ছেন যে কি হতে চলেছে, কি হবে। কিন্তু এই যে রাজ্যের দুর্নীতি একের পর এক, শিক্ষামন্ত্রীর যে ফ্ল্যাটে, বান্ধবীর ফ্ল্যাটে কয়েক কোটি টাকা, সেসব তিনি তাহলে আগে থেকে খবর পান না। অর্থাৎ দুর্নীতির খবর তিনি কিন্তু আগে থেকে পান না। তাহলে তিনি বাকি সব খবর আগে থেকে পেয়ে যান। এটা নিয়ে কিন্তু বাঙালি অর্থাৎ আমাদের মনে একটি সন্দেহান আছে। মাননীয় যে এইটা বলেন, সুতরাং কোনো জায়গায় কি কিছু একটা ঘাটতি আছে? চলুন আমরা দেখি সেই মাননীয়ার বক্তব্য। ভোট দিতে বাধা দিলে জগন্নাথ দেবের রথ টানতে গেলে সোনার ঝাড়ু দিয়ে আগে রাস্তা পরিষ্কার করে। আপনারাও একটা করে খিলের ঝাড়ু রেখে দেবেন, রাস্তা পরিষ্কার করবেন। রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতে পরিষ্কার করতে করতে যাবেন, ভোট বাক্সে পৌঁছে দেবেন। দুটো কাজই হবে, পরিষ্কারও হবে, অধিকার রক্ষাও হবে। ভোটার মেশিন খুব সাবধান, এদের প্ল্যান স্লো ভোটিং, স্লো কাউন্টিং। প্রথমে দেখাবে বিজেপি জিতছে, বুঝতেই পারছেন আমাদের কাদের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। অনেককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে হবে। টেক কেয়ার, বুদ্ধি খরচ করে কাজ করুন। আজকে মধ্যরাত থেকে অপারেশন শুরু হবে আমি শুনেছি, খবর আমরাও পাই। মাননীয়ার আশঙ্কার মধ্যেই যে খবর আমরা পাচ্ছি যে সুজিত বোস অর্থাৎ দমকল মন্ত্রী, তাকে ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি না গিয়ে তার ছেলেকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি গতকাল থেকে কোনো এক হসপিটালে অসুস্থ আছেন বলে ভর্তি আছেন। তাহলে কি সবকিছুই এই আশঙ্কার কারণ? সেটা ধৈর্য ধরে আমাদের দেখার অপেক্ষা। তার মধ্যে রাজ্যে বিজেপির একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রীর সভা, অপরদিকে অমিত শাহের সভা। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী যোগী আদিত্যনাথ এসছেন এই বাংলাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। তিনি বাংলায় এসে বাঙালির মন জয় করার জন্য জানাময়ী ভাষণ রাখছেন। চলুন আমরা সেই ভাষণ একটু শুনে নিই। आज वही बंगाल, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल। अपनी पहचान के लिए मोहताज है। टीएमसी कही जाने वाली ये पार्टी
टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। यानी ये टीएमसी टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इससे भी खराब सरकार थी, इससे बदहाल स्थिति थी। हर दूसरे दिन दंगा होता था, जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, बहन और बेटी की सुरक्षा खतरे में रहती थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, उद्योग बंद हो रहे थे, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसान के खेत के लिए पानी नहीं था, उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, चारों ओर अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, अव्यवस्था थी, दंगे थे, हर जगह सत्ता के समानांतर माफिया और गुंडों की सरकार चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। टेरर समाप्त, तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है, आवासीय सुविधा देने का काम करता है यही बुलडोजर। और वही कहने के लिए मैं आया हूं, आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है, न लव जिहाद है न लैंड जिहाद है, केवल और केवल राम राज्य की स्थापना भूमि अब उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ বাংলায় এসে বেশ কিছু বার্তা দিয়েছেন বঙ্গবাসীকে। একদিকে তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে সমালোচনা করেছেন, অপরদিকে উন্নয়ন বনাম দুর্নীতি একটা বিষয় সামনে রেখেছেন। এরই সাথে অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তা ইস্যু, নারী নিরাপত্তা, সুবিধা এবং সর্বশেষ তিনি মানুষকে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে আর বেশ কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আজকের খবর এ পর্যন্ত। দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি। ধন্যবাদ।